Massa ul Khair, ahlan wa sahlan, bienvenue à tous. Merci de votre participation. Merci Ahmed d'avoir accepté notre invitation, que nous allons bien sûr, que nous allons la consacrer à ton livre sur Adonis dans le cadre de 101 livres. Sans plus tarder, je passe la parole à Karim Ifraq. Donc, on va démarrer cette conférence au débat autour du livre de Adonis. Et nous avons donc l'honneur et le plaisir de recevoir le professeur Ahmed Abdelabani, qui vient pour nous parler ce soir de son livre qui traite de la vie, de la pensée et de l'œuvre du grand poète syrien Adonis. Un livre qui a été publié dans le cadre du projet des 101 livres de la chaire de Lima. Et donc, juste avant de commencer cet échange à travers une série de questions autour du livre, je souhaite d'abord présenter le professeur Ahmed Abdelabani, qui est professeur de philosophie à l'université de Biskra en Algérie. Il est également écrivain et essayiste. Il a commis de nombreux ouvrages, dont Le banquet du labyrinthe, La symphonie inachevée, et l'élévation métamorphique, ouvrage préfacé par Adonis, et enfin l'Exode, si mon compte est bon. Monsieur Ahmed Abdelabani, une première question qui va ouvrir un petit peu cet échange. Qui est Adonis? Qui est Adonis? Si vous pouvez nous donner un peu d'éclairage au niveau de sa date, ses lieux de naissance, ses études, ses fonctions, ses distinctions, le tout agrémenté de quelques petites anecdotes si possible. Merci. À vous la parole. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je suis vraiment ravi de votre invitation pour parler de mon dernier livre paru chez Lima il y a presque des années, actuellement, depuis exactement janvier 2019. Ce livre est consacré à l'œuvre adonisienne en général. On sait bien que Adonis, pour tous les connaisseurs de la littérature arabe contemporaine et universelle même, Adonis est un grand nom de la pensée et de la création poétique dans le monde. Et il est également l'un des plus grands poètes arabes contemporains. Adonis, comme j'ai intitulé mon livre, Adonis est le Prométhée par excellence dans la littérature arabe contemporaine et dans la pensée arabe contemporaine aussi. Prométhée, ça nous renvoie directement à la mythologie grecque. Prométhée, c'est le voleur de feu, celui qui a fait face aux dieux, celui qui résiste à l'autorité, à l'oppression, celui qui veut libérer la parole. Alors, Adonis, pour moi, c'est un grand nom qui a voulu libérer la parole et la poésie, le mot arabe, le libérer de ses cendres, du poids, du legs et de l'institution patriarcale arabe. Adonis, c'est un rêve de liberté et d'émancipation, et un rêve aussi de faire revivre ce feu de la poésie arabe qui a longuement souffert de ce traditionnalisme qui a caractérisé la culture arabe en général depuis des siècles. C'est ça, Adonis, à mon avis. Si je comprends bien ce que vous dites, selon vous, Adonis cherche à libérer, à franchir un petit peu la poésie arabe de ce poids du passé. Mais alors, comment il s'y est pris réellement et concrètement? À travers sa carrière, depuis une soixantaine d'années presque, il a voulu tout simplement libérer la voix poétique arabe, comme je l'ai dit, comme je l'ai signalé, mais à travers quoi? Adonis est un révolté. C'est-à-dire, Adonis, depuis ses débuts, il a été nourri par les lettres arabes classiques, la poésie arabe anti-islamique, la poésie de l'ère abbasside. Il avait un père qui lui a appris toute cette littérature. Mais Adonis a fait un pas énorme plus tard avec cette rencontre avec la littérature et la philosophie occidentale, surtout. C'est-à-dire le surréalisme français, breton,
surtout breton, aragon, et à travers aussi la mystique musulmane, à travers la poésie allemande, Hölderlin et Novalis surtout, et à travers toute cette littérature et cette nouvelle critique, surtout forgée par les critiques littéraires français dans les années 50 et 60, alors Adonis a pu vraiment forger une pensée nouvelle qu'il a voulu transgressive de cette institution arabe, l'institution, je veux dire, l'institution sociale et mentale et spirituelle aussi. C'est-à-dire ce poids du passé, il a pu transgresser cette pensée à travers cette pensée qu'a forgé la modernité européenne. On sait bien que Adonis est toujours lié à cette mouvance qu'il appelle la modernité. Il a voulu faire un choc, provoquer un choc dans la culture arabe et islamique actuelle à travers la modernité comme il l'a conçue, c'est-à-dire une mouvance qui veut vraiment se libérer du passé et s'émanciper du passéisme. Adonis, il appelle ça le passéisme, c'est-à-dire cette culture qui tourne le dos toujours devant le présent et ses problématiques ou les problèmes soulevés par la modernité en général. C'est ça. Oui, professeur, vous qui semblez bien connaître la production et la vie intellectuelle de ce grand poète et surtout sa psychologie, selon vous, pourquoi ce poète syrien d'expression arabe et française, de son vrai nom Ali Ahmed Saïd, a choisi le pseudonyme Adonis, un nom qui, comme vous le savez, se réfère au dieu d'origine phénicienne, symbole du renouveau cyclique. Bon, Adonis, ce choix qui a été fait dans la jeunesse d'Adonis, il a vraiment très tôt choisi ce nom, ce pseudonyme, Adonis. On sait bien que Adonis, c'est un dieu phénicien, le dieu de la résurrection. Et ce qui est important dans ce choix, à mon avis, c'est qu'Adonis a voulu dépasser la clôture, cette clôture identitaire arabo-islamique. Il a voulu s'émanciper de cette culture et l'élargir à travers un retour aux sources, à travers un retour aux sources pour vivre ce métissage culturel et s'ouvrir à l'autre différent dans l'histoire arabo-islamique et dans l'histoire du Proche-Orient, l'histoire ancienne, à travers cette ouverture sur l'autre. Et quel autre? Un Dieu qui n'est pas islamique, qui n'est pas un Dieu mythique, propre à cette Syrie de l'Antiquité. C'est-à-dire cette ouverture sur l'histoire globale témoigne d'une certaine vision à propos de l'identité. Adonis a toujours voulu s'émanciper d'une identité héritée comme ça, qu'elle ne représente qu'une clôture dogmatique, une clôture qui encercle, qui étouffe l'élan créateur. Adonis a voulu assumer la totalité de cette identité-là, du Moyen-Orient, et ne pas l'encercler par un héritage arabo-islamique clos et pas ouvert à l'autre différent. C'est ça. Sous la plume du chercheur que vous êtes, quels sont les éléments ou les angles nouveaux que vous avez abordés, voire tout simplement éclairés au sein de votre livre au sujet de l'œuvre de Adonis? Bon, moi comme le savent beaucoup de mes lecteurs, j'ai écrit depuis plusieurs années, j'ai écrit plusieurs articles sur Adonis, en arabe bien sûr. J'ai publié même un livre consacré à son œuvre en Syrie en 2009, je pense. Un livre intitulé Maqam al-Tahawul. Et on sait bien en arabe, Maqam, c'est un degré dans l'échelonnement, dans ce cheminement que traverse le soufi pour atteindre l'absolu. C'est ça, un cheminement difficile. يعني طريق أو مسلك يسلكه الصوفي من أجل عناق هذا المطلق.
سميت هذا الكتاب مقام التحول. Je l'ai publié en 2009 à Damas, paru à Damas. Bon, alors cette œuvre-là, cet ouvrage plutôt-là, Adonis, un prométhée arabe, j'ai voulu aussi revisiter mon livre publié il y a quelques années sur Adonis. J'ai fait mon pas de départ dans l'étude de l'œuvre adonisienne en partant de deux citations de Adonis lui-même. La première citation, c'est المعنى هو أمام الإنسان. Le sens est devant l'homme. Et la deuxième citation, المعنى هو نتاج الكتابة. Le sens est le produit de l'écriture. En partant de ces deux citations, j'ai voulu atteindre le centre nodal, le noyau même de l'œuvre adonisienne en général, que ce soit son œuvre critique ou son œuvre poétique. Adonis est l'héritier par excellence d'une culture distinguée qui se caractérise par le passéisme, par le traditionnalisme. Ce poids du passé, Adonis a voulu le transgresser vers une autre culture, s'émanciper de cette culture, vers une culture de l'avenir, une culture de la modernité. Le sens est devant l'homme. Le sens est le produit de l'écriture. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Adonis, dans sa vision globale du monde et des choses, part d'une certaine idée globale. C'est que notre culture arabo-islamique, qui représente l'héritage institutionnel, je dis bien institutionnel, cette culture est vraiment une culture qui ne libère pas la voix de l'esprit, la voix poétique ou la pensée. C'est une culture qui part d'un constat, qui part d'un seuil à ne pas affranchir. C'est-à-dire quoi? Cette culture voit que le sens est derrière l'homme, c'est-à-dire le sens est inscrit dans un ciel intelligible, dans un texte sacré. C'est-à-dire quoi? La culture ancienne arabe est une culture du texte, c'est-à-dire le Coran, les textes sacrés, c'est-à-dire que le sens est derrière l'homme. Et l'homme n'est que l'héritier d'un sens qui ne peut pas juger ou qui ne peut pas mettre en question. Alors, Adonis aussi voit que bien que la culture arabe qui a dominé les années 40, 50 et 60 et même 70 du siècle dernier est une culture aussi, une culture assiégée par le texte, mais le texte idéologique, que ce soit le texte marxiste ou la pensée nationaliste. C'est-à-dire que toute cette culture qui était captive par un texte premier est une culture qui est assiégée, une culture étouffée par le texte. Adonis a voulu, dans l'ensemble de son œuvre, libérer cette voix, libérer l'esprit, la raison. Et c'est ça la notion de modernité. C'est ça la conception de la modernité ou la modernité comme il a conçue. Deuxièmement, l'écriture est le produit, le sens est le produit de l'écriture. C'est-à-dire qu'Adonis, dans la création poétique, a voulu aussi libérer la voix poétique de son asservissement dans l'a priori intellectuel ou esthétique. C'est ça. Alors, j'ai constaté que le centre nodal, le noyau même de la pensée adonisienne se trouve là, dans ces deux citations. Et si je peux dire, c'est la structure globale, le noyau qui a vraiment pris des dimensions plus tard gigantesques dans la création politique, dans l'œuvre critique d'Adonis. C'est ça l'importance d'Adonis dans le paysage
culturel arabe contemporain, à mon avis. Et c'est ça ce que j'ai voulu développer dans cet ouvrage. Quel écho aujourd'hui a aujourd'hui l'œuvre de Adonis par les critiques et les lecteurs dans l'espace francophone en particulier et arabe en général? Je pense que l'écho est considérable, que ce soit dans le monde arabe ou dans les cercles francophones, en France et ailleurs. Adonis est l'un des plus grands poètes du XXe siècle, sans aucun doute. Mais dans le monde arabe, Adonis a été le sujet de nombreuses attaques par les traditionalistes et par ceux qui se considèrent les gardiens d'une certaine tradition arabo-islamique dans la pensée ou une certaine tradition dans l'écriture poétique arabe. Ce n'est pas facile d'être le grand représentant de la modernité en tant que transgression. Il n'est pas facile du tout aussi d'être le porte-parole rebelle d'une nouvelle culture au sein d'une culture qui a une culture millénaire avec toutes ses traditions dans la pensée ou dans l'écriture. Et c'est cela qui explique vraiment les violentes attaques que Adonis a subies depuis des décennies. De l'autre part, mais je pense que dans les cercles francophones, l'accueil a été plutôt chaleureux depuis les années 80 et depuis la parution de ses premiers ouvrages traduits en France. Surtout, je peux mentionner ici en 1983 son œuvre majeure, sa première grande œuvre, Arani Milliard Dimashqi, les chants de Milliard de Damascène, une belle traduction réalisée par Anouad Minkowski et parue à Paris en 1983. L'accueil a été vraiment chaleureux dans les cercles parisiens. Aussi, la grande amitié d'Adonis avec plusieurs poètes et écrivains français, ça témoigne de son importance dans les cercles parisiens, premièrement, depuis les années 80. Et je pense que Adonis a apporté du nouveau en France parce qu'il a représenté aussi une certaine manière de représenter sa culture, sa propre culture, l'héritage, ce riche héritage arabo-islamique à travers ses leçons au Collège de France, à travers la traduction de ses œuvres poétiques. Alors, il a ouvert une fenêtre sur l'autre en France et je pense que l'accueil a été très chaleureux. Par contre, dans le monde arabe, Adonis dans une interview, je pense, il a vraiment mentionné avec tristesse que dans son pays natal, la Syrie, il n'y a aucun texte. Il n'y a aucun texte d'Adonis dans les programmes scolaires. Mais c'est malheureux quand même. C'est malheureux, c'est très malheureux. Le plus grand poète syrien et arabe actuel, contemporain, n'est pas présent dans les programmes scolaires ni universitaires en Syrie, dans son pays natal. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Vous faites bien de mentionner ce point qui, à mon avis, est très important. Oui, c'est un paradoxe. Adonis, incontestablement, et c'est de l'avis de tous, de tout le monde, fait partie de ces grands noms qui, dans le vertige, je pense tout de suite à Taha Hussein ou à Mahmoud Darwish, ce qui nous pousse quelque part à poser une question. En tant que poète engagé, ce commandeur de l'ordre des arts et des lettres, primé peut-être comme personne, auteur notamment de Printemps arabe, Religion et Révolution, selon vous, qu'a-t-il apporté concernant la question syrienne d'une part et la question arabe de l'autre? Bon, c'est une question que je pense, que je qualifie de dangereuse. Dangereuse dans le sens que Adonis, le Syrien,
n'était pas à 100% favorable à la révolte syrienne et au printemps arabe. Adonis a salué, je dis bien, a salué le printemps arabe en Tunisie et en Égypte, c'est-à-dire les premières révoltes contre des régimes dictatoriaux et qui ne bougent pas. C'était tout à fait légitime de la part d'un intellectuel qui a toujours prôné la rébellion, la révolution contre ce qui ne bouge pas dans notre histoire ni dans notre culture. Mais en ce qui concerne la question syrienne, Adonis a été un peu réservé, il avait des réserves à propos de, je mets entre guillemets, la révolution syrienne. Il n'était pas favorable à cette révolution, à cette révolte, entre guillemets, bien sûr, qui, à travers ses représentants et à travers quelques révoltés, n'avait pas un autre souci, n'avait pas ce souci démocratique et intellectuel de bâtir une nouvelle Syrie démocratique et qui prône la liberté et la diversité et la laïcité. Adonis, il a toujours été pour une démocratie, un État laïque et démocratique, et où il faut distinguer, il faut séparer le religieux du politique. C'est ça la vision d'Adonis. Alors qu'en Syrie, il a vu que tous les manifestants et tous les jours, le vendredi, ne sortaient que des mosquées. Il avait même des slogans un peu islamistes et tout et tout. Et puis, l'ingérence étrangère, l'ingérence turque surtout, ou iranienne. Alors, c'est ça, c'est pour ça que Adonis a été un peu réservé à propos de cette révolte syrienne. Par contre, en ce qui concerne la révolte des Tunisiens il y a 10 ans, ou la révolte des Égyptiens, il a été toujours favorable, il a même salué le printemps arabe. Je dis bien, il a salué le printemps arabe, mais il n'est pas responsable du tout, bien sûr, des résultats de ce printemps qui à mon avis, est vraiment tombé en désarroi aussi. Avec votre consentement, professeur Delbany, je vais me permettre une dernière question avant de céder la parole à notre public. Et c'est l'occasion également de leur donner un petit peu de temps pour se préparer, pour vous poser quelques questions, et je pense qu'ils en ont même plusieurs. Vous qui comptez aujourd'hui incontestablement au nombre restreint des grands spécialistes d'Adonis, quelle est son œuvre, selon vous, qui aurait le plus marqué l'espace intellectuel arabe, voire même international, et pour quelles raisons, bien évidemment? Je peux citer une œuvre critique, sa fameuse thèse, le fixe et le mouvant. Cette œuvre en 3 tomes est actuellement dans une édition augmentée, je pense dans 4 tomes. Cette thèse, je peux citer cette thèse qui est vraiment, à mon avis, une thèse magistrale dans la culture arabe contemporaine, une thèse qui a ouvert de nouvelles voies pour vraiment déconstruire l'héritage arabo-islamique et pour bien faire un diagnostic de cette paralysie arabe et islamique. Une œuvre majestueuse. Je peux citer dans le côté poétique, je cite sa première grande œuvre qui a vraiment annoncé la naissance d'un génie poétique. C'était en 1961. Rani Mihyar Dimashqi, les chants de Mihyar de Damascène. Cette œuvre qui combine chant et psaume a totalement été nouvelle
Et je pense qu'au sein de la culture arabe, de la culture poétique arabe, dans l'histoire de la poésie arabe, cette rupture qu'a représentée cet ouvrage est vraiment considérable. Moi, je voudrais seulement dire un témoignage et une question. Si tu me D'accord. permets. Alors, quand on a commencé la collection, j'ai eu plusieurs personnes qui voulaient écrire sur Adonis. Et j'étais vraiment, comment dirais-je, je me suis trouvé dans l'embarras et surtout, il y avait un qui appelait tout le temps en disant qu'il est le grand spécialiste d'Adonis. J'ai appelé Adonis. Je dis, écoutez, Ostad, vraiment, j'aimerais que, voilà, il y a telle personne qui m'ont appelé. Mais je connaissais Dalabani parce que je l'ai rencontré dans des colloques, mais je ne savais pas qu'il était spécialiste, qu'il avait écrit sur Adonis. Et tout d'un coup, il m'a dit, voilà, tu appelles tout de suite Ahmed Dalabani et il m'a donné son numéro de téléphone. Il m'a dit, tu l'appelles tout de suite. Moi, je veux que Ahmed Dalabani écrit sur moi. Ça, c'est un témoignage. C'est vraiment Adonis qui m'a dit ça. Et ça m'a. Et après, j'ai appelé Dalabani et tout ça. Et bien sûr, qui avait malgré tout, il avait énormément de travail. Ahmed Dalabani avait accepté, bien sûr, de laisser de côté ce qu'il avait comme travaux et écrire un livre sur Adonis. J'ai par contre une question. Ahmed, je ne sais pas si tu as lu le fameux ouvrage de Kadem Djihad sur Oui, Adonis. Que oui. penses-tu de ce livre? Parce que je sais qu'à un moment donné, ça a dérangé Adonis, ça lui a fait un peu mal. Selon les critiques littéraires, Kadem Djihad, je pense que Marchand avait lu ce livre-là à notre époque. Il avait vraiment, à mon avis, trouvé pas mal de lacunes. Wallahi, mon cher Taïb, bon, j'ai cet ouvrage dans ma bibliothèque. Il est ici, hein, il est ici, chez moi. Cet ouvrage, bien sûr, comme toute l'œuvre d'ancien. كتاب صديقنا العراقي كاظم جهاد. Cet ouvrage intitulé, à mon avis, Adonis Muntahilan. Bon, Kazem Jihad a voulu tout simplement répondre à Adonis et éclairer le public, comme il a dit, sur le plagiat. Le plagiat qu'a fait Adonis en réécrivant plusieurs œuvres littéraires arabes et françaises. Je pense que Kazem Jihad, je ne dis pas que Kazem Jihad n'avait pas tort, mais c'est un domaine, bien sûr, de recherche. Mais prétendre qu'Adonis n'est pas manque d'originalité est vraiment grave. Je pense que c'est totalement faux. Adonis est un grand. Adonis, à mon avis, c'est la présence de cette acculturation avec l'autre. Et cette acculturation avec l'autre qui se manifeste à travers les textes, ce n'est pas du plagiat. Ça fait partie de la création elle-même. On se souvient par exemple actuellement de ce grand poème de M. T.S. Eliot, le grand poète anglais, et qui a reçu le prix Nobel de littérature en 1948. Toute la littérature arabe contemporaine, la poésie arabe contemporaine, s'est référée à son grand poème La Terre Gaste, The Wasteland, ou Al-Kharab ou Al-Yabab. On trouve dans ce grand poème, La Terre Gaste, des chapitres, des vers empruntés à d'autres. C'est-à-dire même dans la culture française, à Baudelaire, à Rimbaud, à Mallarmé. Alors, ce n'est pas du plagiat, mais l'écriture, la nouvelle écriture, cette acculturation avec l'autre, a vraiment bouleversé l'écriture poétique. Et l'écriture poétique, selon Adonis actuellement, n'est pas ce champ singulier.
ce chant singulier, mais c'est un chant polyphonique. Cette polyphonie a toujours été, selon Adonis, l'une des caractéristiques, des grandes caractéristiques de l'écriture moderne. La polyphonie, c'est-à-dire la pluralité des voix. Et on trouve ça d'une façon étonnante, éclatante, dans son œuvre aussi grandiose que je n'ai pas citée. Je dis bien une œuvre grandiose en 3 temps, une œuvre poétique qui s'intitule Al-Kitab, le livre. Et je l'ai ici dans sa traduction, une traduction réalisée par Houriya Abdelwahid, Al-Kitab. Même il est traduit en français. Un seul temps, c'est ça. En 3 temps. Une œuvre vraiment magistrale et grandiose et polyphonique. C'est ça ce qui distingue la nouvelle écriture selon Adonis. Il n'y a pas de plagiat, ce n'est pas du plagiat, mais c'est une ouverture, une acculturation, une nouvelle vision, une nouvelle conception de l'écriture ouverte à l'autre, ouverte à l'humanité, ouverte à un héritage d'humanité et qui fait vraiment surgir le sens de l'histoire et de l'homme à travers toutes ces voies. Merci beaucoup, Dr Dalabani. Votre message est très clair. Nous avons une question de la part de notre ami et collègue Chokri Mimouni. Vous avez cité une œuvre magistrale d'Adonis Arani Mehyar al-Dimashqi. En écoutant, je ne l'ai pas lu dans sa totalité, hein, j'ai lu quelques parties de cet ouvrage, mais rien que l'intitulé indique un autre livre dans la littérature arabe moderne, Arani, Kitab al-Arani ou Arani al-Hayat, li Abul Qasim al-Shabi, qui est mort en 1934. Aussi, parallèlement, donc c'est une question 2 en 1, si je puis dire, si avec ses écrits, même avec l'ouvrage, avec l'ouvrage Al-Kitab, hein, vous savez qu'en grammaire, Sibawayh, il a intitulé son livre Al-Kitab. Et Al-Kitab, c'est le fameux livre, le grand livre, le livre référence qui fait référence au dogme fondateur de la religion musulmane aussi. Donc, s'il y a toujours une certaine forme de revenir à la source de la langue arabe et d'être en étroite relation avec les autres esprits, disons, de la culture arabe, tout en étant à échelle internationale ou universelle, pour s'ouvrir sur la culture et la littérature française en particulier. Au même moment où les grands noms de la France, par exemple Mallarmé, Edgar Poe, Rimbaud, etc., se sont alimentés, eux aussi, nourris de l'orientalisme. Et donc, ce renvoi aujourd'hui sous la personne de Adonis, tel qu'il est représenté, tel qu'il est symbolisé, tel qu'il est critiqué aussi par certains, si vous avez à situer Adonis parmi les noms ou les grands noms, les penseurs du 20e, 21e siècle, 20e siècle en particulier, notamment que ce soit des poètes comme Ash-Shabi, comme Nazik al-Malaika, comme Badr Shakir Sayeb, les révolutionnaires de la littérature moderne, de la poésie moderne d'une part, ou même comme des penseurs dans l'esprit philosophique, tels que Malik Ben Nabi, tels que Abdallah al-Urwi, tel qu'au Maroc, Abdallah al-Urwi, tel que Jabiri, tel que Malik Ben Nabi, tel que Mohamed al-Bashir al-Ibrahimi en Algérie, tel que le Mes'adi en Tunisie, tel que tout à l'heure notre ami Karim a évoqué Tah Hussein aussi, hein, qui a été primé aussi par l'esprit français et ici même à la tête de l'esprit arabe de la littérature. Comment situer Adonis? Mohamed Harkoun là? Mohamed Harkoun aussi, bien évidemment. Oui. Mohamed Harkoun, bien sûr. Allah yarhamou. Donc, comment situer Adonis dans cet esprit-là qui cherche en réalité un esprit humaniste, une ouverture humaniste, en brisant les chaînons de la religion ou bien d'une culture particulière qui fait le plaquage sur d'autres cultures. Merci beaucoup pour votre intervention et votre question. Je témoigne de votre connaissance approfondie de la chose. Je veux tout simplement dire mon admiration
mon admiration pour Chabi, que vous avez mentionné ici. Chabi, 1909-1934, je pense, mort à l'âge de 25 ans, un génie tunisien précoce et qui m'a personnellement profondément marqué aussi. C'est l'un des plus grands poètes arabes du XXe siècle. Je vous remercie pour votre question. Tout simplement, comment situer Adonis dans son siècle, dans son temps? Je pense qu'Adonis est, sans le mentionner, bien sûr, sans le dire, est l'un des plus grands intellectuels du XXe siècle, au moins dans le monde arabe. Comment le situer? Je pars d'une distinction, je pars d'une idée que M. Harkoun a vraiment élaborée et bien expliquée dans son ouvrage La pensée arabe. Je parle de M. Harkoun, l'Algérien. Il a dit que la pensée arabe de ces derniers siècles, c'est-à-dire le 19e siècle et le 20e siècle, on peut distinguer deux grandes phases dans cette pensée. Il y avait, premièrement, depuis 1800, après l'expédition de Bonaparte en Égypte, depuis 1800 jusqu'à 1950, c'était l'époque de la Nahba, la Renaissance. Ici, l'arabe, l'homme arabe, en contact avec le colonisateur, avec l'autre, l'occidental, a vraiment découvert la modernité intellectuelle, la modernité sociétale et la modernité aussi technique et scientifique, et vraiment a découvert aussi la puissance de l'autre, c'est-à-dire cette modernité qui a combiné entre savoir et pouvoir. C'était le premier choc. يسميه أدونيس صدمة الحداثة, le choc de la modernité. Mais depuis 1800 jusqu'à 1950, c'était l'ère de la Nahda. Adonis, dans ce sens, n'est pas un penseur de cette époque. Par définition, Adonis, si je me permets de m'exprimer en langue arabe, Adonis ليس مفكرا نهضويا. Adonis est vraiment un penseur de cette deuxième phase de la pensée arabe, que M. Harkoun qualifie de Afawra, la révolution. C'est-à-dire depuis les années 50 jusqu'à les années 80, 70, le centre nodal de toute la pensée arabe, c'était Afawra. Comment réaliser cette révolution tant attendue dans la vie et dans la pensée arabe? Que ce soit par la voie du marxisme, le nationalisme, on se souvient bien du nationalisme nassérien, des révolutions, des coups d'État et tout. Adonis aussi ne veut pas, et il n'est pas vraiment, il n'est pas un penseur révolutionnaire dans ce sens clos, dans ce sens idéologique. Adonis a toujours été contre ce prêt-à-porter idéologique. Et si j'ose dire, comme je l'ai mentionné dans mon livre, il y a deux moments ou deux conceptions de la modernité. Il y a d'une part la modernité système. C'est une modernité enfermée sur elle-même idéologiquement, quoi qu'elle soit bien liée aux problèmes actuels de la société et de la pensée, mais elle est enfermée sur elle-même idéologiquement, le marxisme ou le nationalisme et tout. C'est une modernité enfermée sur elle-même et systématique. La modernité système. Adonis est plutôt favorable à une modernité ouverte, une modernité qui veut être une démarche de déconstruction et de sortie de ces chaînes idéologiques ou de ce prêt-à-porter idéologique. C'est pour cela qu'Adonis a vraiment n'avait pas vraiment un jugement favorable à cette pensée, je dis bien entre guillemets, à cette pensée arabe contemporaine. Il a vraiment un témoignage un peu négatif sur cette pensée qu'il considère comme une pensée vraiment qui n'est pas vraiment transgressive à un point
qui lui permettent de vraiment changer les choses ou changer la donne. C'est-à-dire une pensée close, une pensée asservie par un a priori idéologique, marxiste ou nationaliste. Adonis est plutôt favorable à une modernité ouverte au questionnement, une modernité qui n'est pas asservie par cet a priori idéologique. Et c'est pour cela qu'Adonis voit dans la poésie la seule voie royale qui mène vraiment à une émancipation de toute cette culture, de toutes ces chaînes, vraiment une émancipation globale de cette culture qui a vraiment asservi l'esprit arabe dans le temps moderne. Merci. Et je pense qu'Adonis vraiment n'avait pas un jugement vraiment favorable à tous les noms que vous avez cités, Malik Ben Nabi, bon, l'islamiste, ou Bachi Ibrahim, ou par exemple même Al-Jabiri, excepté العلوي ربما ولكن الجابري بون نو يبدو لي انه ادونيس لا يرى في الفكر العربي الراهن الذي ذكرت بعض اسمائه، لا يرى في هذا الفكر انجازا مهما على درب تحرير الذات العربيه والثقافه العربيه. هو يرى ان هذا الفكر لم يتم فيه طرح الاسئله الاكثر اهميه بالنسبه للذات العربيه والفكر العربي، وخاصه كل ما يتعلق باسئله الدين واللاهوت والقيمه المعرفيه للوحي وعلاقه الدين بالدنيا او الدوله بالدين بالسياسه، واسئله تحرر المراه واسئله تحرير الفكر الى اخره. يبدو لي ان اودينس لا يملك ليس له راي ايجابي في هذا الفكر، وانما يرى انه محدود جدا، ودائما يصرح يقول انه هذا الفكر لم يطرح الاسئله الجوهريه. في خلاف لذلك يرى ان الشعر هو الطريقه الملكيه الوحيده التي تقود الى تحرير الذات العربيه، لان الشعر بكل بساطه هو تحرير للعقل وايضا تحرير للوعي والمكبوت. وادونيس دائما يقول: ما قيمه فكر لا يطرح اسئله عن المكبوت التاريخي الهائل الذي يرسخ تحته الانسان العربي، هذا المكبوت والديني والسياسي والجنسي وغير ذلك. الآن يتفضل مشكورا الأستاذ الدكتور مارشو غريغوار، سواء بالعربية أو بالفرنسية، على راحتك. تفضل. بالعربية إذا صار الأمر من الموضوع صراحة لاحظت أستاذ أحمد حمل كثير أكثر ما يحمل أدونيس. يعني صراحة أدونيس كمان من الجيل الذي كان مستلبا فكريا للفكر الغربي بشكل ما، لدرجة صار يتحرر من جلد الثقافة العربية وأسقط عليه إسقاطات سلبية بالمطلق، لدرجة اختزل الحضارة العربية بالشعراء الذين كانوا على هوامش الثقافة العربية دون أن يرى مفكرين في داخل الحضارة العربية أو التراث الإسلامي اللي كانوا نقاط مضيئة في التراث الثقافة العربية. فأعطى صورة إطلاقية بالمطلق السلبية كتلويا للتراث العربي، وأراد يتحرر منها ويرجع ما قبل الإسلام بإسقاطات خارجية على الداخل أكثر ما يكون تفاعلي حقيقة. من هنا بقول إنه أدونيس رغم كل شعريته، إنما شاعريته كان يريد أن يكون كوسموبوليتية بالكونية ولا يمس بالقاع الاجتماعي حتى يقدر يلامس مشاعر ومعاناة الثقافة العربية الحقيقية عند الناس. من هنا بقول أدونيس ضل أسير نخبوية ضيقة يلامسها ولم يستطع أن يلامس القاع. وأنا كنت عرفتي فيه من زمان، يعني ما عرفتي فيه كان أستاذي بسنة 1969 أستاذ فلسفة، كان يعلم الفلسفة الكلاسيكية العربية، وكان عنده نظرة احتقارية تماما لكل شيء اسمه فلسفة أو فكر. كان العربية كانت عاقر وما شاف أي شيء من الإضاءات بالجوانب الفكرية إلا عند الشعراء فقط، فاختزل الثقافة العربية إلى الشعراء فقط ولما بثقافيك بالإجمال بالنقاط السلبية والإيجابية. وحتى نتحرر من فكر آخر، ما من فكر داخلي اللي يقول عنه
ليس بالعملية الاقتطاع عن الثقافة، بالحياة وتحرير اللاوعي من المعوقات المعرفية والعادات الذهنية التي سادت وسيطرت وجمدت الفكر الثقافي وأخرجت العقل من الاستنارة والتنور، بنتيجة الإيديولوجيات اللي هيمنت على الواقع العربي بمختلف أشكالها، اللي استجلبت من الخارج واللي استجلبت حتى من التراث بظواهرها الأكثر تعموية وأكثر ظلامية، واللي توقفت عند ابن الجوزية وابن تيمية وأحمد بن حنبل وغيره. يعني ما شاف كأنه الثقافة العربية إلا من خلال هؤلاء، وراح عكس كل هالشيء اللي شفناه بتعبيرات ابن حنبل وابن جوزية وابن تيمية وغيرهم فيما بعد بالوهابية، ليعكسها على كل الثقافة العربية، ولا يرى الجوانب اللي ممكن نستخرجها. بقول الشيء اللي قام فيه بشكل كثير بعتبره ممتاز وخطوه كثير جباره جورج تاشي، رغم انه اعترف باستلابيته للغرب بتبشيريته للفكر الغربي، ولم يكن هناك نوع متفاعل بقدر ما كان فيه تغليب الفكر الاخر على الداخل على حساب الداخل بالمطلق. سنعطي الان الكلمه للدكتور الدلبالي لكي يوضح هذه النقطه لانها جد جد مهمه. شكرا. والله أشكر الصديق مارشو غريغوار على هذا التدخل، وأنا أحتفي بهذه الأسئلة وهذا التدخل، ولا أرى فيه هجوما على أدونيس بقدر ما هو إضافة، لأن الأستاذ مارشو غريغوار يقول إنه تتلمذ أيضا على أدونيس في أواخر الستينيات. هذا سان تيموانياج تري امبورطون، هذه شهادة مهمة جدا، وأنا أقبل طبعا نتناول كل ما يقال حول أدونيس، وهذا شيء مشروع، لا أحد يبقى بمنأى عن النقد أكيد. أدونيس حضوره إشكالي بكل بساطة، واضح، حضوره إشكالي في الثقافة العربية، وهو لم يكن دائما محتفى به في هذه الثقافة. يكفي أن نقول إنه أراد تفوير المجتمع العربي أو تفوير العقل العربي أو تفوير الكتابة الشعرية. يكفي أن نقول ثورة في العالم العربي كي يتهجم علينا الجميع، لأننا ورثنا ثقافة وبنيات اجتماعية وسياسية قمعية ومغلقة على ذاتها بكل بساطة. يعني أنا لا أتصور أن يكون كاتب أو مبدع أو شاعر ثائرا ويقابل بالاحتفاء في العالم العربي، لذا نتفهم نحن هذا الهجوم. المهم أن يكون النقد موضوعيا فقط، وأن يلامس جوهر الأشياء. أما أن يكون هذا الشخص عرضة للتهم والسباب والشتائم والاتهام بالعمالة للأجنبي، فهذا مشكل كبير. هذا يكشف عن ضيق أفق الذين ينتقدون هذه الظواهر الفكرية أو الإبداعية الجديدة. يتذكر جميع كل من يعرف المنجز الإبداعي والفكري لأدونيس، يتذكرون كيف أنه عندما أطلق مع صديقه يوسف الخال مجلة شعر عام 57 وكانوا شبابا، هذه المجلة اتهم مؤسسوها والذين كتبوا فيها اتهموا بالعمالة للأجنبي. شوف كيف خرجت القضايا الفنية والشعرية والإبداعية من مجالها الفني بحصر المعنى إلى مجالات التخوين السياسي أيضا. هذا هو شأن الثقافة العربية، الثقافة المرتبطة بالسلطة، والثقافة التي لا ترى في التغيير وفي الاختلاف إلا تهديدا لكيان الأمة ولأصالة الأمة أو عمالة للأجنبي. هذا بؤس، هذا جانب من جوانب بؤس الثقافة العربية السائدة. أنا ما أردت أن أقول عزيزي مارشو غريغوار أن أدونيس له رؤية قد نتفق معها وقد نختلف. له مشروعه ما هو؟ مشروعه ينحصر في الآتي: كيف للعربي أن يعيش زمنه اليوم بثقافته وبأصالته، لا أن ينسلخ عن تاريخه. كيف للعربي اليوم أن يكون راهنا وحديثا وأن يعيش في مستوى العصر، لا أن يعيش على هامش نهر التاريخ. كيف للعربي أن يكون مبدعا؟ كيف نحرر الطاقة الإبداعية العربية التي يشهد لها التاريخ الماضي؟ فأدونيس لا يريد أن يقول إن تاريخ العرب لم يكن لا شيء، هو احتفى بكواكب مضيئة في تاريخنا، ولكن رأى أن الجانب الذي طغى وساد
وورثناه عن الثقافة العربية هو هذا الجانب المؤسسي الراكد، الثقافة التي ارتبطت بالسلطة، سلطة الخليفة والدولة وتقاليد المجتمع. هذا الأمر هو الذي غيب وخنق الأصوات الهامشية les voix marginales في تاريخنا. هو يحتفي دائما بهذه الأصوات الهامشية. لماذا؟ كي يقول لنا إن العربي ليس خانعا أو مقلدا بالفطرة. العربي كأي إنسان آخر هو مبدع، ولكن الإبداع قد يجد معيقات في التاريخ، معوقات. هذه المعوقات معوقات سياسية وإيديولوجية وثقافية أيضا. هو أراد تحرير هذا الفينيق العربي، تحرير طائر النار العربي من رماد العصور الوسطى. قال كيف؟ حتى أنه أطروحته الشهيرة الثابت والمتحول عنوانها الفرعي دو سو-تيتر هو بحث في الاتباع والإبداع عند العرب. يعني هناك اتباع عند العرب وهناك إبداع عند العرب. فمن قال إنه أدونيس يتهجم على التاريخ العربي وينفي أن يكون هذا التاريخ فيه إبداع إلى غيره؟ لا. ثانيا، هو لم يحصل فقط الإبداع في الشعر، أكيد هو يرى في الشعر الظاهرة الثقافية العربية الأولى، ويرى أيضا في الشعر حتى أنه في بعض مؤلفاته، أعتقد في محاضرات الإسكندرية، هذا كتاب منشور، يقول إن هناك نظام معرفي شعري عربي أصبح نظاما معرفيا. ماذا يعني هذا؟ يعني أن الشعر جسد فردانية القول، جسد حضور الذات المبدعة، الذات التي تفلت من كل ما هو مؤسسي وراكد. وأيضا رأى أن هناك إبداعا في جوانب أخرى، رأى أن هناك ثورة في جوانب أخرى، الثورات السياسية التي لم تهدأ في التاريخ العربي الإسلامي، ورأى أيضا الثورة في الفكر، في النقد، ورأى أيضا الثورة في الفلسفة. ماذا يقول عن ابن رشد؟ وماذا يقول عن الفلسفة العربية الإسلامية التي كانت جسدت أزهى صهور عصور الفلسفة في العصور الوسطى برمتها؟ Averroès, c'est le plus grand philosophe. Il est incontestablement le plus grand philosophe médiéval سواء في الشرق أو في الغرب. أهم ربما فلاسفة العصور الوسطى هو ابن رشد. ولاحظ هذا التأثير الذي مارسه على الغرب à travers ce qu'on a appelé l'avéroïsme latin، يعني الرشدية اللاتينية. إذن لا يمكن أن نقول أنه أدونيس تهجم على التاريخ العربي أو نفى أن يكون للعرب تاريخ إبداعي. لا، هناك تاريخ إبداعي، ولكن الذي ساد تاريخيا أو الذي انتصر تاريخيا هو الثقافة المؤسسية، هو التقليد. وهنا السؤال الأساسي: لماذا انتصر التقليد في ثقافتنا؟ هل هذا يرجع إلى أن العربي مقلد؟ قال لا، وإلا سقط نزعة العنصرية، أن نعتبر الإنسان العربي بعيدا عن الإبداع أو غير قادر أو قاصر على الإبداع. هذا مش ممكن. إذن انتصر التقليد بفعل عوامل أخرى يرجعها أدونيس، وأنا هنا ربما نستطيع أن نفتح قوسين كي أقول نستطيع أن نختلف معه هنا. يرجعها أدونيس إلى البنية الذهنية التي سادت انطلاقا من مجيء الإسلام. فالدين هو الذي رسخ ثقافة ماضوية، ثقافة نصية، ورسم حدودا لعمل العقل. بالتالي لم يعد يسمح للإنسان العربي أن يطرح أسئلة خارج لدوغم، خارج نظام العقائد الذي أرساه الإسلام. وارتباط الإسلام بالمؤسسة السياسية هو الذي نتج عنه هذا الوضع التاريخي الراكد في تاريخ العرب والمسلمين. شكرا جزيلا دكتور دلباني على كل هذه التوضيحات القيمة. الوقت يمر ويضايقنا يعني تضييقا كبيرا، والآن لأن الوقت لم يبقى أمامنا وقت كثير، لا يسع الكلام الآن إلا لسؤال واحد سنتركه للأستاذ الدكتور بن عيسى الهامل إن شاء الله، فليتفضل مشكورا بعد فتح الميكروفون. شكرا. تفضل دكتور. شكرا الأستاذ، وأشكر من خلالكم الأستاذ دلباني. وباختصار فعلا أدونيس كان حدثيا. هل فعلا هو كان يعني إطلالة على الإنسانية وعلى الفكر الإنساني والمعرفة مثل ما ذكر دلباني، أما هو رجعي في الحقيقة. وإذا عدنا إلى كلمة هو الحداثة، حداثة رجعية لأنها حداثة شكلية.
وقد عاد إنتاج الصنم والتصنيم من خلال وكأنه هو صورة عن الذات الدكتاتورية، يعني قدم صورة عن الذات الدكتاتورية والطاغية، وهو كأنه قدم أيضا فهو يمثل نفسه كأنه البديل الحداثي الرسمي للبديل الأب الرسمي التقليدي. الحدث عنده غطاء لنوع الانقلاب السلطوي لإحلال طاغية محل طاغية آخر. أدونيس هو حلقة ضمن سلسلة طويلة لانحراف معنى الثورة ومعنى النضال وهو حتى مثل يعني والذي كان من نتاجه انحراف معنى الثورة الربيع العربي. أدونيس في الحقيقة انقلب منذ أن انقلبت حياته في البداية. هو ولد طفل في الريف وعاش في الريف لمدة 20 سنة وأميا ولا يقرأ ولا يكتب. بعد 20 سنة اكتشف المدرسة والكتاب، وعندما اكتشف خلال هذا الاكتشاف لقب نفسه بأدونيس، واختزل الاسم المركب علي أحمد سعيد في الفرد، يعني في الوثنية في اسم وثني لإضفاء المهابة على نفسه وعلى كذا، وعلى إعادة إنتاج نسق عربي قديم لا نستطيع من خلال لا من أدونيس ولا من خلاله أن ينتج حداثة أو تغير أو كذا. هو مجرد شكل من الأشكال ومظهر من مظاهر الثقافة، البنية الثقافية العربية المتحيزة في الوعي في اللاوعي وفي الشعور وفي الشعور الجمعي في الثقافات العربية. وبالتالي فأدونيس لم يكن بهذه الصورة التي صنعها له الجمهور. ماذا لو أن الجمهور العربي لم يصفق لأدونيس ولم يحتفي به ولم يعجب به كل هذا الإعجاب؟ ماذا يكون أدونيس؟ هي في الحقيقة هناك تسويق مجاني لأدونيس من خلال بعض الجماليات اللغوية، اللعب اللغوي واللعب على بعض الأفكار التي ربما جعل. لماذا في الحقيقة كان أدونيس نموذجا مقبولا في الثقافة العربية؟ هذا هو المطروح، لأنه في الحقيقة هناك معايير جمالية هي التي تجعل من أدونيس ومن غيره مقبولا، ويعيد إنتاج هذه الثقافة من جديد بشكل جديد حتى ولا تغير بتغير الظروف بتغيير الأحوال. أعتقد بأن أدونيس في الحقيقة هو تشويه للمشروع الثقافة المشروع. يعني لو نأتي ونذهب إلى المقارنة بينه وبين طه حسين كان أفضل، لأنه طه فعلا طرح أفكار جديدة. صحيح قد يختلف معه البعض وقد يتفق معه بعض وقد يذهب البعض إلى أبعد من ذلك، لكن نجد بأن طه حسين قدم مشروعا حقيقيا للثقافة أو بداية في الحقيقة كنقطة انطلاق لا يمكن أن يتفق عليها الجميع حقيقة، ولكنه كان بداية اللحظة. يعني الآن أدونيس عاد إلى واختزل الحضارة والفكر والاقتصاد والحداثة كلها في الشعر. الشعر هذا أيضا كان في الجاهلية، كانت هو زمن الشعر عنده كتاب وديوان هناك ديوانان يختزلان فكر وثقافة ومشروع أدونيس، وهو زمن الشعر الزمن المطلق ومفرد بصيغة الجمع. إذن فهنا اختزل إلغاء الآخر، إلغاء الثقافة، إلغاء هذه الأمور التي في الحقيقة كان أدونيس قد ذهب بها بعيدا واحتفى بها، مثل ما ذكر الأستاذ الذي مارشو وقد كان محقا في ذلك، أن أدونيس لم يكن إلا صورة سيئة للحداثة العربية. شكرا دكتور بن عيسى. تفضل دكتور دلباني. مرحبا. الله يخليك. أشكر الصديق هامل بن عيسى على هذا التدخل المستفز والذي أحببته كثيرا كي أرد على الكثير من الأمور. نعم، وأنا هنا لست في معرض الحديث أو في معرض الدفاع عن أدونيس. Je ne fais pas l'apologie d'Adonis, non. ولكن أردت فقط أن أشير إلى أشياء وأن أصحح أشياء. أولا، عندما يشير أولا أنطلق من ملاحظة، هو أن كل ما قاله الأستاذ هامل بن عيسى
هو أخذه ربما حرفيا من كتاب الناقد العربي السعودي عبد الله الغذامي. كتابه مشهور في النقد الثقافي، أي نقد الأنساق المضمرة في الثقافة العربية، وهو يستخدم ذات المصطلحات التي استخدمها أو ابتكرها إلى فورجي أو ابتكرها وشكلها الغذامي، مثل هذه المصطلحات: الحداثة الرجعية وثقافة الفحل والنسق المضمر إلى آخره. هذا جهاز أباغاي كونسبتويل، هذا جهاز مفاهيمي خاص بالغذامي يعيده علينا الآن الأستاذ بن عيسى كي ينتقد أدونيس، لأن الغذامي انتقد أدونيس بشدة في هذا الكتاب النقد الثقافي الصادر عام 2000 عن المركز الثقافي العربي في المغرب. نعم، أتذكر هذا جيدا، لأنني شخصيا رددت على هذا الكتاب للغذامي في مقال منشور في أحد مؤلفاتي. رددت على كتاب الغذامي عندما تناول النقد الثقافي. أولا، قبل أن أعود هذا أريد فقط تصحيح بعض الأشياء. يقول الأستاذ الهامل إنه حياة أدونيس ربما كان لها انعكاس بسيكولوجي لا واعي على سلوكه فيما بعد، عندما سمى نفسه أدونيس وكيف عاش حياة ريفية طيلة 20 عام. هذا خطأ. أدونيس في سن 13 كما يروي قابل رئيس الجمهورية السورية آنذاك أو 1943 في 43، كان عمره 13 عام، وسأله ماذا تبغي؟ قال له أريد أن أدرس، وبدأت مرحلة الدراسة. ثم أدونيس في سن 13 كان قد مر على التعليم التقليدي، حفظ القرآن الكريم وحفظ الكثير من الشعر العربي، ثم درس في ليكول لايك في سوريا آنذاك في الربعينات. وفي سن 20 قبل سن 20 كان اتخذ له هذا الاسم الجديد أدونيس. كيف يقول سي بن هامل بن عيسى يقول انه حتى سن 20 أدونيس عاش حياة ريفية؟ في سن 20 أدونيس كان يكتب قصائد وهي منشورة في كتابه الأول، قصائد أولى. يعني عيب أن نتجنى على حياة الرجل بهذه الكيفية. هذا لا يهم. المهم أنه كما قلت صديقنا سي هامل انطلق من كتاب الغذامي وأعاد علينا سرد مقولات الغذامي والجهاز المفاهيمي الذي اعتمده الغذامي في النقد الثقافي. وقد أشار الغذامي إلى شخصيات فكرية وشعرية مثل نزار قباني وأدونيس تحديدا، وقال إن هؤلاء لا يمثلون الحداثة، بل هي ربما أنتر جيمي بين الزوجتين حداثة رجعية، بمعنى أنها حداثة شكلية ولكنها في العمق تعيدنا إلى زمن القبيلة وزمن الفحولة وزمن الأناء المتضخمة التي مثلها الشعراء قدامى عندما كانوا يمدحون الخليفة أو يضخمون هذه الأناء عن طريق الفخر مثلا. في الفخر أنا أقول إنني أختلف كليا مع هذه النظرة. لماذا؟ لأن أدونيس في شعره عندما يتحدث عن الأنا، هذه الأنا المركزية، هو لا يجسد الفحولة، لا، الفحولة شيء آخر. الفحولة مرتبطة بزمن ثقافي وسوسيولوجي قبلي قديم. عندما يتحدث الشاعر المعاصر أو الحديث عن الأنا فهو يريد أن ينفض رماد العصور عن هذه الذات المغيبة طيلة قرون من حضور الذات الجمعية ومن حضور المؤسسة الدينية والاجتماعية. يعني أدونيس أراد استعادة هذه الشعلة، شعلة الذات المفردة والحرة. لأنه ماذا؟ لأن الحداثة تحديدا إن أردنا تعريفها ما هي؟ الحداثة هي انبثاق هذا الكوجيتو، أنا أفكر وأنا أفعل. الحداثة هي الانبثاق المشهدي للذات على سطح العالم، انبثاق للذات التي تفكر وتبدع وتعمل بحرية. أين هذا في تاريخنا السابق حيث كانت الذات مغيبة ومطمورة ومغيبة تحت هذه التقاليد الألفية؟ هذا هو. إذن الذات الحديثة ليست الذات القديمة التي جسدتها الفحولة يا سي الغذامي أو سي الهامل. يعني يبدو لي أن أختلف كليا مع هذه النظرة. لا سوبجيكتيفيتي اي دو سوجي بونسون. الذات هي مبدأ الحداثة، بل هي نواة الحداثة. حتى أن الحداثة بالغرب بدأت مع ديكارت
ديكارت هو لو جو بونس دونك جو سوي، سو فامو كوجيتو. الحداثة هي الليبرالية الذات، الحداثة هي الحرية والعقل، أي انبثاق الذات و الابتعاد التدريجي لمؤسسات الماضي القدماء أو النصوص المقدسة أو الكنيسة أو المجتمع أو سلطة الماضي. الذات التي جسدها أدونيس في شعره يدعي كان يريد أن يوقظ فينا الذات التي لن تكون رهينة للماضي، وهذه هي الحداثة في عمومها. أما الحداثة الشعرية فهي أيضا تكسير أو كسر طوق هذه التقاليد التي كبلت الشعر العربي وجعلته صوتا مفردا أو صوتا يردد ما قاله الأسلاف. فقط بقيت إشارة ربما سلكت عندما أشار صديقنا الهامل بن عيسى، أعتقد قال إن أدونيس الذي صنعه هو الجمهور والتصفيق. هذا سان كونتر سونس، ان نون سونس. لماذا؟ لأنه أدونيس بحد ذاته، أدونيس دائما يتهم بالغموض. أدونيس لم يقابل أبدا بالتصفيق. الذي قبل بالتصفيق، الذي يقابل بالتصفيق في مجتمع تقليدي كالمجتمع العربي هو الشاعر التقليدي. الذي يقابل بالتصفيق هو شاعر الشعار والنضال. محمود درويش الله يرحمه، أقصد تلقي كتاباته لدى النقاد. لا أكمل فقط. الذي قوبل بالتصفيق الحار هو الشاعر الجماهيري، هو الشاعر الذي يملأ القاعات بالآلاف. إليك محمود درويش، إليك نزار قباني، إليك شعراء التطريب، الشعراء الذين لا يزالون أسرى للكتابة التقليدية الوزنية، الذين يملؤون القاعات ويجعلون الجمهور يصفق. هؤلاء التقليديون هم الذين استقبلهم الجمهور العربي التقليدي. بينما أدونيس لا يستطيع أن يملأ قاعة من 2000 متفرج أو مستمع كما يملأها نزار قباني أو درويش. حتى أن محمود درويش الله يرحمه في آخر حياته تأسف من هذه الجماهيرية، وكان يتحرج كلما صعد إلى المنصة ويطلب منه بعض الأصدقاء أن يعيد قراءة هذا الأمر الشهير، لا أقول قصيدة، سجل أنا عربي. قال لهم كفاية، يعني كفاية. تلك كانت مش حتى قصيدة، ليست شعرا، تلك شهادة أو رد في مرحلة ما كتبتها بصورة متسرعة. إذن الذي استقبله الجمهور واحتضنه ليس الشاعر المجدد أو الحداثي، بالعكس هو دائما يتهم بالغموض وبأنه أراد هدم التراث وهدم الكتابة. لماذا؟ لأنه كان مختلفا بكل بساطة. فكيف نقول إنه شاعر جماهيري؟ أعتقد لا. أنا أختلف. شكرا جزيلا دكتور الدلباني على كل هذه التوضيحات. يعني الحوار كان ثريا وشيقا وممتعا، لا من ناحية الجمهور ولا من ناحية الدكتور الدلباني الذي يعني الظاهر أنه يتقن موضوع أدونيس، وهو يعني في عداد الكبار المحامين لهذا الشاعر العملاق. أعطي الكلمة في آخر المطاف لأنه لم يبقى أمامنا إلا 10 دقائق معدودات. سأعطي فيها الكلمة للأستاذ الطيب بود العروسي لكي يأتي بالختام في هذا اللقاء الطيب والسعيد. شكرا. أنا سعيد جدا بهذا اللقاء طبعا، وسعيد بحضوركم جميعا. أنا أريد أن أقول شهادة. كان العفيف الأخضر الله يرحمه يقول لي بأنه أن أهم واحد أو من بين الذين فهموا التراث العربي وقرأوه بشكل جيد هو أدونيس. هذه شهادة للعفيف، رغم أنه كان يختلف معه، لكن كان يقول لي بأن أكبر مفكر أو أكبر واحد قارئ للتراث العربي بطريقة نهمة وجيدة هو أدونيس. هذه شهادة مبالغة على طريقة العرب، يعني ما في مشكل. لا، هو العفيف الأخضر، والعفيف الأخضر الله يرحمه هذا كان صعب جدا، لا يشكر الناس الله يرحمه على كل حال. ولكن كنت في مرة في نقاش معه وقال لي بأن هذه كلمة: أنا أحييكم، أتمنى لكم سنة سعيدة وصحة صحة جيدة، وأشكركم وأبلغكم تحيات دكتور معجب الزهراني
اللي يعتذر على عدم حضوره معنا، ويتمنى لكم سنة سعيدة طبعا. وأشكرك يا أحمد، وأشكر كل الحاضرين، وإلى لقاءات أخرى، ودمتم بخير.